अव्यक्त मंडलाधिपति ठाकुर श्री श्री केशव चंद्र पाद पद्म तथा जे सृष्टिर षष्ठा पुरुष तांकरी पाद पद्म अनंत कोटि प्रणाम। ओम श्री श्री ठाकुर केशव चंद्र विश्वर कल्याण करंदु सर्वे कल्याण पवित्र कल्याण प्रोग्राम जो विश्व शांति महायज्ञ आयोजन करा विश्वर पापताप को ध्वंस कर चरमनाथ गुरुस्वामी सर्वे आपण मान शास्त्र कहते ब्रह्मयज्ञ नृयज्ञ देवयज्ञ तथैव च भूतयज्ञ पितृयज्ञ पंचयज्ञ इति स्मृता। मनुस्मृति रे 5 गोटी यज्ञ को प्राधान्य दिया जाए। प्रथम यज्ञ ब्रह्मयज्ञ कहीं ना ब्रह्म होची सत्य जगत होची मिथ्या प्रभु को नाम होची सत्यनारायण से निजे केशव नारायण अव्यक्त मंडलाधिपति तेणुक ज्ञानी मंडल जी ब्रह्म आज्ञा सत्य जगत आज्ञा मिथ्या प्रभु नाम होची कौन ना सत्यनारायण। प्रथम यज्ञ कहीं आज्ञा ब्रह्मयज्ञ ना समता में ईश्वर अंश जीव होची आज्ञा अविनाशी पितांकर बिंदु ब्रह्म आमे समते आज्ञा सृष्टि हेछि। आम पे ब्रह्म प्रदाता किए ना चरवा पिता चरवानाथ भगवान सिद्धि पाई मन ऋषि कहले ब्रह्मयज्ञ नृयज्ञ देवयज्ञ तथैव च भूतयज्ञ पितृयज्ञ पंचयज्ञ इति स्मृता। हमर लिखा जाइछि कोन ना विश्वर शांति पाई पवित्र कल्याण प्रोग्राम रे चलीथिला कोन ना विश्व शांति महायज्ञ जो विश्वर कल्याण पाई पवित्र यज्ञ आज आयोजन करा जाइछि। हमर मूल होछि आज यज्ञ चारि जुग रे आज यज्ञ सत्य जुग रे यज्ञ ओंकार यज्ञ द्वितीय जुग रे यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ द्वापर जुग रे यज्ञ प्रभास यज्ञ कलि जुग रे यज्ञ प्रत्येक ग्राम रे प्रत्येक पंचायत रे प्रत्येक शहर रे चली आपण मानकर नाम यज्ञ बोलाने आ मूल तत्व आमे समता आज्ञा यज्ञ सृष्टि यज्ञ मूल तत्व होछि कोन ना आपण मानकर आज अन्न ये यज्ञ केबे ठार आरंभ होइतिला पवित्र अक्षय तृतीया ठार आपण मानकर सत्य जुग मर्त्य रे पदार्पण करथिले केबे अक्षय तृतीया मास थिला कोन बार थिला कोन बार थिला आपण मानकर रविवार दिन पवित्र अक्षय तृतीया रे जो सत्य जुग मर्त्य रे आज्ञा पदार्पण करथिले ए ज्ञानी मंडली मास थिला आपण मानकर वैशाख मास तेणु करी ब्रह्म होची सत्य जगत होची मिथ्या। चाषी को से दिन कोन करे ना मुंडरे आज्ञा ठेकाटिए बांधिबो टोकेइटी आज्ञा मुंडेकी जीव कोठी की ना आज्ञा खेत बुणीब कोन ना आज्ञा अक्षर ब्रह्म को किंतु आज्ञा चरमनाथ कइले ब्रह्मांड मत देखंतु पिंड मत देखंतु पिंड मत रे नारी टिए रजवती हेले पिता आज्ञा बिंदु प्रदान करंती ब्रह्मांड मत रे वसुदिया आज्ञा रजस्पला हेइनी वसुदिया ऋतुमती होइनी चाषी को कला कोन आगुआ नेकी आज्ञा बिहन को फोपाड़ी के आइला यज्ञ मुख्य उद्देश्य कोन यज्ञ द्वारा हुए कोन ना जेते बेले जो यज्ञ रे हम आहुति दउचे कोन ना आज्ञा भूत भूत जाय कोठी की ना आज्ञा वायुमंडल को से करे कोन ना मेघ मान को आज्ञा जमाट बांधे जेते बेले आज्ञा बादल उठे की मेघ जमाट बांधे मेघ माने पड़िबो कोठी वर्षा ना पृथ्वी पृष्ठ रे आकाश वाला बापा कर छाती पृथ्वी एला गौर मन दी मन मिसिबारु ए ज्ञानी मंडली प्रकृतिर काई के पुण्य करिबो पुण्य करे निषेध न करिबो हे बोलिए चरमनाथ की चरम पवन की बढ़िया भागवत रे जगन्नाथ दास कहले पुण्य करिबो पुण्य करे निषेध न करिबो हले प्रकृत यज्ञ कहले कोन ना पिता माता कर होछि आज्ञा प्रकृत यज्ञ आमे समते यज्ञ आज्ञा सृष्टि प्रमाण ना मातार जोनि यज्ञ पितार लिंग शुभ लिखा जाय राधा माधव राधा कहले किए राधा कहले
आपण मानकर शक्ति माधव कहले किए माधव कहले आज्ञा ब्रह्म ब्रह्म जते बड़े मर्त्य को आज्ञा आसीबे बिना शक्ति बिना ताको स्थिति आज्ञा असंभव कहिथिले किए अभिराम परम जगव ना धर्म संस्थापन में जन्म जदि होती नारायण माधव चरम पावन की जिते बड़े धर्म को स्थापना करने प्रभु आज्ञा अव्यक्त आज्ञा व्यक्त हूँ प्रथम संसार को छाड़ती क्या आज्ञा शक्ति की लिखा जाइए कौन राधा और माधव राधा कहले आपण मानकर शक्ति माधव कहले किए ना आपण मानकर ब्रह्म राधा कहले किए आपण मानकर जीव माधव कहले किए आपण मानकर परम ए ज्ञानी मंडली राधा बिना माधवंकर गति नहीं कि माधवंकर राधा बिना आज्ञा गति नहीं जेते बड़े प्रथम संसार को आज्ञा ब्रह्म आसंती आग छाड़ले क्या ना आज्ञा शक्ति की से द्वापर युग आम कहले कौन राधा माधव बा राधा कृष्ण सत्य युगे कौन आगे कौचे लक्ष्मी तापर आज्ञा नारायण तृतीय युगे कौन आग कौचे सीता तापर आज्ञा राम द्वापर युगे कौन आगे कौचे राधा तापर आज्ञा कृष्ण चारि युगे ठाकुर मोर माँ को रखी आगे बोलाने कबा देखु सृष्टि आज जदि अक्षय तृतीया दिन सत्य युग संसार को आसिले ज्ञानी मंडली आम समस्त सृष्टि कौटू ना आज्ञा सत्य युग ठाकुर अच्छा कौ जुगरू अनंत जुगरू अनंत पर कौन सत्य सत्य पर कौन त्रेतया द्वापर हवा कथा कहीं त्रेतया से गले समय पाइब ना ये केवल तो दुई हेबा कथा कहीं तीन है एकमात्र अहल्या लगी नन अहल्या उधार पाई था मो भाई तेनी करी एक परे तीन हेगा जाई बाबू तीन हेगा जाई सत्य युग पर द्वापर युग आसी था अहल्या के उधार हो पार था अहल्या बर मागी देखिए चरमर सुंदर भाव में लिखा जाइए चरमनाथ सुंदर भाव में आज्ञा बुझे जहाँ प्रेम हांग तत्व अहल्या आज्ञा बर मागी प्रभु तुम्हें न आईले मोर मुक्ति नहीं अभिशाप देते किए आपण मान गौतम महामुनि भगवान भय क्या जहाँ न करती श्री हरि एक परे दुई आसवा कथा सत्य पर आसिले आपण मानकर त्रेतया युग तापर आसिले आपण मानकर द्वापर युग तापर आसिले आपण मानकर कौ युग ना आज्ञा कलि युग श्रेष्ठ युग होला आज्ञा कलि युग धन्य ए कलि युग तप करिथिला ब्रह्मांड ताकू कोळनी से धरिला चरण पवन की धन्य धन्य तू करी तू केते तप करी आज मोर चरमनाथ को कोठी दइले कोड़ रे धन्य मुहूर्त महुरा तू केते तप करी विश्वनियंता विश्वकर्ता चरमनाथ जे निदा विष्णु जगतनाथ जगन्नाथ को तू ए कली जुगे धइलु तोर कोड़ रे श्रेष्ठ जुग किए सत्य ना त्रेतया ना द्वापर ना कली जुग ना आज्ञा श्रेष्ठ जुग आउ आज्ञा रही आज्ञा प्रमाण सत्य जुगे प्रभु को पाइबा गले मार्ग थे आज्ञा ध्यान मार्ग ध्यान कले प्रभु को आज्ञा पाउथिले तृतीय जुगे मार्ग थे आज्ञा यज्ञ द्वापर जुगे मार्ग थे आज्ञा परिचर्या ये कई जुगे प्रभु को पाइबा गले एकमात्र मार्ग नाम और कीर्तन प्रमाण दिया जाइए कौन स्पष्ट भाव में ओडिया भागवत सत्य जुगे ध्यान फल त्रेतारे यज्ञ सकल द्वापरे पूजार विधान कली रे नाम संकीर्तन कली रे नाम संकीर्तन संस्कृत भागवत कृत्य जगत ध्याते विष्णु
ତ୍ରେତୟା ଯଜତୌ ମଖୌ ତାପରେ ପରିଚୟ ଯାଏଁ କଳଉ ତ ଧରି କେଶବ କୀର୍ତ୍ତନାଥ ବୋଲାନ୍ତେ କବାର ଏ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବରେଣ୍ୟ ସନ୍ଥ ସମାଜ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି କଳି ଯୁଗ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁଗ ଆସିଥିଲେ ମୋର ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗରେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ମହାଗୁରୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବୋଲାନ୍ତେ କବାର ସେଥିପାଇଁ ଚାରି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଆଗ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଆଜ୍ଞା ମାକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଆଗ ସୀତା ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ରାମ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆଗେ ରାଧା ପଛେ କୃଷ୍ଣ ଲମ୍ପଟି ବେଶରେ ଯୁଗଳ ଅଙ୍ଗରେ ବାବୁ ସେହି ବେଳକରେ কলি যুগে কেশব বহুত প্রতিমা নীল সুন্দর পরতে কথা আমি কৌলু যে কথা শাস্ত্র আজ্ঞা প্রমাণ দিয়েছেন ଆମେ ମାନେ ଆଛୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ମୁଁ ଚାରି ଯୁଗରେ ସଂସାର ଯାଇଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ଅଟଇ ମୁଁ ଭଗବାନ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ତ୍ରେତୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଟଇ ସନ୍ତତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଁ ଯେ ଚଉବର୍ଗ ଧରି ମୁହିଁ ଏକା ବହିପାରେ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜମଣି ନା ପ୍ରମାଣ ରହିଛି କୋଉଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ହୋଇଲୁ 10 ଅବତାର ନାସିଲୁ ଅବନୀର ଭାର ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ ନା ଆସିଲ କାହିଁକି ନା ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ସଂଘଟନ ମାନଙ୍କୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସିନା ଅବତାର ନିଏ ନା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ମନୁକୁ ଆସକି ନା ଆଗ ଛାଡ଼େ ମୁଁ ସତୀକି ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା ଆମର କଣ ରାଧା ମାଧବ ରାଧା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ କିଏ ନା ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଲେଖାଯାଇଛି କୋଉଠି ପରିଣାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରସକୋଳ ଲେଖକ କିଏ ନା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କୌଣପ କୁଳେ ଭାରି ହୋଇ ଧରଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ବିନୟ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଗେ କହିଲା କଂସ ପ୍ରତାପରେ ଦେହ ହେଉଅଛି ମୋ ଦୁଃସହ କି କରିବି କହ ବଇଲା କୁଶ କେତୁ ଜାଣିଏ କଥା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅବନୀ ବ୍ୟଥା ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ଆସିବ କଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଅବତାର ନାହିଁ ଠାକୁର କାହିଁକି ଅବତାର ହେବେ ଠାକୁର ହେଲେ ଅବତାରୀ ବ୍ରହ୍ମ ଠାକୁର ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ସିଏ କାହିଁକି ଅବତାର ହେବେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେକ ଅବତାର ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତି ଯଦି ମୋ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଅବତାର କୋଉଠୁ ଆସେ ନା 10 ଅବତାର ଏହି ଦାରୁ ରୂପ ଏହି ଦାରୁରେ ସେ ଲିଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ଲୀଳାର ନିମନ୍ତେ ବିଜୟ ସିଂହାସନ ସଦନ ବୃନ୍ଦ ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି ଯୋଉ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଯୋଉ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ହେଲେ 10 ଅବତାର ଏହି ଦାରୁ ରୂପ ଏହି ଦାରୁ ଭିତରେ ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲିଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ଲୀଳାର ନିମନ୍ତେ ବିଜେ ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଏ ଅବତାର ଆସେ କୋଉଠୁ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ସିଏ କାହିଁକି ଅବତାର ହେବେ ସିଏ କିଏ ନା ସିଏ ହେଲେ ନିଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲାନ୍ତେ କାହିଁକି ଇଏ ଯେତେ ଅବତାର ଆସିଲା ଗଲା କୋଉଠିକି ନା ମିଶିଲା ତାଙ୍କରି ଅଙ୍ଗରେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଲେ କାଢି ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କାହାକୁ ନା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅବନୀ ବ୍ୟଥା ନାଇଁ ହେ ବିଶ୍ୱଜନ୍ତା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ସତ୍ୟରେ ହେଇଥିଲେ କଣ 5 ଅବତାର ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛପ ବରାହ ନରସିଂହ ବାମନ ତ୍ରେତୟାରେ ପରଶୁରାମ ରାମ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦେବକୀଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ବଳରାମ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ କୋଉଠିକି ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭକୁ ଭାଗ
ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ ନା ବଣରେ କେହି ନୁହେଁ ସମ ନାମ ବଳରାମ যেতেବେଳେ আইলে কৃষ্ণ ভগবান আজ্ঞা সে অবতার সে কিয়ে অবতারি ভগবান কহিলে জগন্নাথଙ୍କୁ অবনির্থা এথিরু প্রমাণ জগন্নাথ মধ্য দ্বাপর যুগরে এতিকিরে বর্ণনা বুঝুছি দেখিবে ভাগবত স্পষ্ট কম লেখা যাইছি দিদিবা দেখি জগন্নাথ ঘোড়ারে ভাটিলে অনন্ত সংস্কৃত ভাগবত যে আজ ওড়িয়ারে অনুবাদ করেছেন অতি বড়ি জগন্নাথ দাস বলে তিনটি বা দেখি জগন্নাথ যাচ্ছেন কিয়ে না বালমুকুন্দ ভগবান নৌছেন কিয়ে না বসুদেব কোটি না মস্তক উপরে টোকেইলে নৌছেন মুন্ডেইকে পড়ুছি কোন না আজ্ঞা বর্ষা যেতেବେଳେ আজ্ঞা কষ্ট পাଉଛି কিয়ে না আজ্ঞা সান ভাই বড় ভাই চলিব কি দেখুন তো আজ্ঞা দাপর ভাই ভাইর কিপরি প্রেম ইয়ে করে যুগরে ডিসিমিলিয়ে জায়গা পাই আঙ্গুড়িয়ে জায়গা পাই ভাই সহিত ভাই আজ্ঞা মরামরি হଣାহাଣି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି এଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଭାଇ ସହିତ ଭାଇର ପ୍ରେମ କଣ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହନ୍ତି କ୍ଷୀର ଯଦି ଖାଇବ ଘରେ ଥିବ ଗାଈ କଳି ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ଥିବ ଭାଇ ଯେତେ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି କରିବେ ଯାଉନ ରକ୍ତ ସହିବ ତ ହାତ ଉଠିବ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ ଯେତେ ଧରମ ଭାଇ କର ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଦି ଦିନିଆ ଠିକ ବେଳକୁ ଫସିକି ଆଜ୍ଞା ଛୁ ଆପଣ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବେ ଆଉ ନଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଧରମ ଭାଇ ପରମ ତ ଭୁଲ ଭାଇ କରିବ ଭାଇଲା কিন্তু ভাই ভাই ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାକୁର କହିଲେ ତିନ୍ତିବା ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥ ଘୋଡ଼ାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଅନନ୍ତ ଘୋଡ଼ାରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅନନ୍ତ ଘୋଡ଼ାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଅନନ୍ତ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ କଣ ଦି ମାସ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି ଭଣଜା ହେବେ ଇନ୍ଦବା ଆମର ସବୁ କାମନା ଚାଲିଛି ବାଇକ ମିଳିବା ସମସ୍ତେ ସେପଟେ ଆମର ବୋଲେ ମାମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ଚାଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ଶରଣ ହେଇଯିବୁ ହାତ ମନକୁ ଫିଟି ଫିଟି କରି ଦିଦିନା ପିଲା ବଜାର ଚାଲିବ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ସମସ୍ତେ ନରନାରାୟଣ ଜନକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଥାଏ ମନେ ନମଇ ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ ସମୁଦ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଜନ ସେଥିରେ କାହିଁକି ଆମେ କିଛି ନୁହଁ ସେଇ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ମୋ ଭିତରେ ସିଏ ସେଟା ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗିବାରି ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗିଛି କିଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗିଛି ୟାର ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ କାହିଁକି ମୁଁ ବଡ଼ ଛୋଟ ଏଠି ବଡ଼ କିଏ ଆପଣ ମାନେ ଛୋଟ କିଏ କାହିଁକି ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମର କରାଯାଇଛି ଆମର ଗୋଟେ ଚେୟାର ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ କହିଲେ ଅଛି କି ଯାତ୍ରା ଯାଅ ରାମୀଣା ଯାଅ ଚେୟାର କରିକି ଆମର କଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତଳେ ବସିଲା ଠାକୁର ଯୋଉ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ବିଧିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ঠিক নাই কইলে আজ্ঞা মোর চরমনাথ ষষ্ঠা পুরুষ সৃষ্টিকে তৈরি করা পাই প্রথমে সৃষ্টি কলে তিনি গোটি শক্তি না সে তিনি শক্তি কোন আমি জানিবাকু মহালক্ষ্মী মহাপার্বতী মহাকালী কিন্তু রাধা তত্ত্ব আজ্ঞা স্বতন্ত্র রাধা বলি করি যোউ যোড়িয়ে অক্ষর যোড়ি আসু অছি ব্রহ্মলাচর শক্তি গোটিয়ে মোহ শক্তি গোটিয়ে মায়া শক্তি গোটিয়ে কাল শক্তি গোটিয়ে সংগীতি শক্তি গোটিয়ে সঙ্গিনী শক্তি রাধা হলে কৌ শক্তি নারাদিনী শক্তি বলে আমি ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଚରମନାଥ ଚରମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଏକ ଶକ୍ତି ଜୟୀ ହୋଇଲା ତିନି ଇଏ ତିନି ଶକ୍ତି ଆଇଲେ କୋଉଠୁ ନା ରାଧାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହିଁକି ନା ରାଧା ବୋଲି କରି ଯାଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷର ପାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ରାଧା ବୋଲି କରି ଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଯୋଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷର অন্ত পাই যাতে কি না ব্রহ্মা বিষ্ণু আর হর বলান্তে গোলা ସେଥିପାଇଁ বড় চরমনাথ কইলে এক শক্তি হেলা তিনি ভাগ এক শক্তি কিয়ে
ଜଗତର ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ମା ରାଧା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ତିନି ଶକ୍ତି କଲା କାହାକୁ ନା ଜଣେ ହେଲେ ମହାକାଳ ଜଣେ ହେଲେ ମହାସରସ୍ୱତୀ ଜଣେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋହ ଶକ୍ତି ମାୟା ଶକ୍ତି କାଳ ଶକ୍ତି ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଲେ ମହେଶ୍ୱର ତିନି ଶକ୍ତି କି ତିନି ଅଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ଧାରଣ କଲେ ତିନି ତିନି ମିଶିଲେ କେତେ ନା ଆଜ୍ଞା 6 ଋତୁ କେତେ 6ଟି ଚକ୍ର କେତେ 6 ବାସ କଲେ କୋଉଠି ଭିତରକୁ ଯାଉନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳ ଏକ ଶକ୍ତି ଯୋଇ ହୋଇଲା ତିନି ଭାଗ ହେଲା ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଦ୍ୟରୁ କେତେ କଲେ ନା 3 ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ କେତେ 3 ଇଏ କାହା ଆଜ୍ଞାରେ ଷଷ୍ଠ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଇଏ ତିନି କି ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସେ ରହିଲେ କୋଉଠି ନା ମହାଶୂନ୍ୟରେ ସେ ଏକ ମିଶିଲେ କେତେ ନା ଆଜ୍ଞା 4 ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସିଏ ସିନା 4 ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଭୂତ କଲେ କେତେ ନା 5 4 କେତେ ନା ଆଜ୍ଞା 9 ସିଏ ରହିଲେ କୋଉଠି ନା ନବମ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ସିଏ ମିଶିଲେ କେତେ ନା 10 ନା 10 ଦିଗ ଠୁଢ ଶୂନ୍ୟରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରଧାନ ସଦଗୁରୁ ଦିଲେ ଦିଦି ଜ୍ଞାନ ପାଇବ भगवान डाकिले कहा ना जगत माँ को अंबिका मोर बोल कर ना तुम्हें न गले मुझे जापारे गले कमल मुखी कमला कमल कहले कौन ना आज्ञा पद्म पद्म परी मुख कार ना लक्ष्मी कर ना दुर्गा कर ना माँ मानकर कहले हे माँ तुम्हें जाए मर्त्य कमल मुखी कमला कंठे मरकत माँ आज्ञा देले करुणा कटाक्ष नहीं आज्ञा देले किए ना विश्वनियंता विश्वकर्ता जगतरनाथ जगन्नाथ तमे जीव तुम पर मु जीवी आग आसी किए ना जोग माया जगत जननी माँ आज्ञा शक्ति तापर आसी किए ना निजे आपणकर कृष्ण भगवान वसुदेव सुखदेव कंस चारण मर्दन देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरु ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण देवकींकर अष्टम गर्भरे जन्म नहीं किए आपण मानकर कृष्ण भगवान जे आसी कौ जुगे द्वापर जुग आरंभ केबे भाद्रव मास कृष्ण पक्ष बार थिला कौ बार ना गुरुवार आसी द्वापर जुग सत्य जुग आई केबे शुणुते वैशाख मास शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया दिन सत्य जुग मर्त्य पाद पकई तृतीया जुग कार्तिक मास बार थिला आपण मानकर सोमवार ए ज्ञानी मंडली आसी किए राघवेंद्र सरकार रामचंद्र द्वापर जुग अष्टमी तिथि भाद्रव मास कृष्ण पक्ष आसी किए कृष्ण भगवान कलि जुग माघ मास बार थिला शुक्रवार जो दिन जोरंगा रे पड़े आज्ञा महिमा धुनी बोलाम से दिन आई कौ जुग ना आपणकर कलि जुग अनुक आसिले सत्य जुगे धर्म पाद थिले आज्ञा 4 सत्य शौच दया क्षमा गोटे पाद गला आईला त्रेतया पाद रहिला 3 गला त्रेतया पाद रहिला 2 गला दपर पाद रहिछि केते एक ना एकाक्षर पाद चिन्हि भगु संति ब्रह्म ज्ञानी एकाक्षर पाद चिन्हि भगु संति ब्रह्म ज्ञानी सेति पई कलि जुगरे सार करा गला एकाक्षर पाद आमे कहा कहब समस्ते कले एकाक्षर पाद एपटे आज शाखार परिचालक राय भाई कहते जीव उद्धार कथा कहवा जीव उद्धार पाइब किपरि एकमात्र नाम एकाक्षर ब्रह्म ज्ञान जीव मुक्तिर पद एकाक्षर पाद कहले आमे कौन बुझा संत विभिन्न बही देखी एकाक्षर पाद चिन्ह जहाँ महिमा धर्म मान पार्टी आज्ञा गाँव प्रकृत तत्व तार कौन एकाक्षर पाद कहले आज्ञा जुगल पाद बोला प्रत्येक शाखा कईटा पादुका पूजा करा जाउछि गोटिए दीटा टी ए गोटे पादुका पूजा करा जाउछि जोड़िए ना गोटे पूजा करा जाउछि दीटा टी गोटे बुझिनो गोटिए आपन यज्ञ होछि कि कर्ता थबो कर्ती नथियो यज्ञ हबो जार स्त्री आज्ञा चले यज्ञ बसैबे बाटे भिड गुडुम तेमे आउट जार धर्मपति नहीं से यज्ञ बसिबा सत
ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗରେ ଖେଳ ହଉଛି। ଏକରେ ଦୁଇ ମିଶିଲା ନାଦରୁ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦରୁ ପରା ଭେଦ ହୋଇଲା ଭେଦରୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ମେଗା ମେଦିନୀ ହେଲା ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ମଠରେ ଚରମନାଥଙ୍କର ଚରମ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର କଥା ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଜୀବ ମୁକ୍ତକୁ ଯିବା ଯେ ତାଙ୍କରି ବାଟ ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଯିବା। ଯଦି ଏକାକ୍ଷର ପାଦ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯୁଗଳ ପାଦ। କେମିତି ଯୁଗଳ ପାଦ? ଯଦି ମୋ ଠାକୁର ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ହେଲେ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ କଳିଯୁଗର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ନୀଳାଚଳେ ବିଦିତ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଭେଦିନ ଗୁରୁ କହିବେ ତତ୍ଵ ଭଜ ନୀଳାଚଳ ବାସିକି ଏକା ଜଳ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଯେ ମାର୍ଗ ଭମାଇଲେ ତୁତ ମୋହିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଏକାକ୍ଷର ପାଦ ଚିହ୍ନି ଭଜୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖାରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ କାହାକୁ ନା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଦୁକାକୁ। ପାଦୁକା କହିଲେ କେଇଟି? ପାଦୁକା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟି। କାହିଁ ଦୁଇଟି ଗୋଟି ପାଦୁକା? ନା ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କଣ ନା ପ୍ରକୃତ ପାଦ। ଠାକୁର ମୋର କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମ। ଏକାକ୍ଷର ପାଦ ଚିହ୍ନି କଳିଯୁଗରେ ଜୀବ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ। ବିନା ପାଦ ବିନା ଜୀବର ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। କୋଉ ପାଦ ନା ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ। ଗୁରୁ ବିନା କେହି ମୁକ୍ତି ଦେଇନି କି ଆଜ୍ଞା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକାକ୍ଷର ପାଦ କହିଲେ କିଏ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୁଗଳ ପାଦ। ସେ ଯୁଗଳ ପାଦ କିଏ? ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବଳାଙ୍କ କୋଉଠି ଚରମ ପଢିବେ କୋଉ ଜାଗାରେ? ଚରମରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଟିପ ମାରିକି ଚିହ୍ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗା କିଏ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନାସା। ଯୋଉଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଖେଳ କଲେ ନା ଜୀବ ପରମ ମୂରତି ଏକ ଅଙ୍ଗେ ରହି ଖେଳ କରନ୍ତି ବାୟା ମନ ଆରେ ବାୟା ମନ ସକଳ ଭକ୍ତରେ ସ୍ଥିତି ବାୟା ମନ ସକଳ ଭକ୍ତରେ ସ୍ଥିତି ବାୟା ମନ ଆରେ ବାୟା ମନ ସକଳ ଭକ୍ତରେ ସ୍ଥିତି ବାୟା ମନ କହିଲେ ଚରମରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବ ପରମ ମୂରତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ସିଏ ଖେଳ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ଜୀବ କିଏ ପରମ କିଏ ନା ଜୀବ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାଧା ପରମ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ। ଖେଳ କଲେ କୋଉଠି ନା ତ ନାସା ଦ୍ୱାରେ। ନା କେମିତି ଖେଳ କଲେ ହକାରେ ସକାରେ ଖେଳ କରନ୍ତି ବାର ଜୁଡ଼େ चरमनाथ कले हकारे सकारे खेल करती ना कोठी खेल कले ना नासा द्वारे ना ह कहले किए स कहले किए हकारटी अटंती हरि सकार जे अटंती सिरी सपद गुंफारे खेल करुछंती अभिराम बाई धन भजमन तार ब्रह्म ओम श्री 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 जगत गुरु ठाकुर अभिराम परमंश देव कहिले हकार हेले आपण मानकर हरि सकार हेले आपण मानकर श्री कौन आज अभिराम यार मध्य तत्व रही आमे समझे कहते अभिराम 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 किए ना जार आज्ञा विराम नहीं से आज्ञा अभिराम कहार आज्ञा विराम नहीं आपण घर को जीवे ना प्रसाद पाइबे आनंद बजार रे घर गले कौन करेंगे ना शयन करेंगे रेस्ट देले क्या ना आप
ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆକୁ ଜଗିଛି ଯିଏ ତାର ବିରାମ ଅଛି ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଅବିରାମ ବୋଲାନ୍ତେ ହରି ଅଭିରାମ ବାଇ କହି ଜଗତେ ଏକ ଗୁରୁ ସେଇ ଏପଟେ କହିବେ ହକାର ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହରି ସିଏ କିଏ ନା ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସକାର ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ସିଏ କିଏ ନା ଜଗତ ଜନନୀ ମାତୃଶକ୍ତି ମା ରାଧା ବୋଲାନ୍ତେ ସର୍ପଦ ଗୁମ୍ଫାରେ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ବାଇର ପ୍ରାଣଧନ ନାସା ଦ୍ୱାରା ଖେଳ କଲେ କିଏ ନା ଜୀବ ଆଉ ପରମ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବ ପରମ ମୂରତି ରାଧା ଆଉ ମାଧବ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତଥାପି ସନ୍ଦେହ ଆଜ୍ଞା ଦୂର ହଉନି ଜୀବ କିଏ ପରମ କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଡାକିବା ଠାକୁର ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ନାସାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବାହାରିବେ କି ତ ପବନ ଯାଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ କିଏ ସେ ଜାଣିବ କିପରି ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଧାରା ଦେଲେ ଧାରା ନେଲେ ଗୁରୁ କଲେ ସତଗୁରୁ ସେବା କଲେ ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ବିନା ଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରେ ବିନା ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲାନ୍ତେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ରାନ୍ଧି ଭବ ସଂସାର ତରି ଯେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଚର ଶିରମଣ୍ଡିବୁ ତାପୟର ଗୁରୁକୁ ନମଣି ନର गुरु जे साक्षात ईश्वर ये ज्ञानी गुरु भगवान महती मनुष्य समान बोलिए चरमनाथ की गुरु कौन अच्छी नहीं नासरे तो राधा कृष्ण नांती नासरे जाउछि आज्ञा पवन एठी राधा किए कृष्ण किए राधा जदि हेला आपण मानकर जीव कृष्ण जदि हेले माधव आपण मानकर परम ये पवन जाउछि कुआडे ना आज्ञा बाहर को ये किछि आज्ञा बारे नाही ये होछि आज्ञा निर्विकार ना गंध ना वासना मो बारला की जो पवन आज्ञा भितर को आसुछि से पदार जो अछि गंध जो दुर्गंध चुआ चंदन कस्तूरी ये बासना को बारे किए ना आपण मानकर जीव सेति पई जीवंश स्वतंत्र परमांश स्वतंत्र भागवत कहिसंती ये कोई दुखे हंस दुई बसंती प्रिय भाव होई एक आरेक न देखंती समान शक्ति से बहंती जीव को भुंजाई भुंजाई परम साथी रूपे खाई चरम पावन की ये तरह आप मैंने क्लियर है जीव किए परम किए ये बाहर को वाला ये किसी आज्ञा बारे नहीं हेलो ये बाहर को वाला ये किसी आज्ञा बारे नहीं ये ला परम जो पवन आज्ञा भीतर को आसुची गंध दुर्गंध बारी बारू ये आज्ञा जीव ठाकुर कहते ठाकुर खाली भागवत लेखा जाइए जीव जीए परम सीए ना जीव परम अटे एक माया का करुची पुस्तक ये जीव रे जार दया भाव जीवटी स्वयं वासुदेव जीव परम अटे एक आकु पृथक करुछि किए ना आपण मानकर आज्ञा माया आउ गोटे माया लगेई दिए किए ना जो माया जोग करे ता नाम होला आज्ञा जोग माया जे पर्यंत जीव परम सहित आज्ञा संयोग न होइछि जीवर मुक्ति अछि तो राय कहउथिले ना जीव मुक्तिर बाट कोन जीव जे पर्यंत परम सहित न मिसिछि जीवर केबे आज्ञा मुक्ति नाही कोनियारे ना ब्रह्मशास्त्री लिखिचंती किए परण्य प्रतिभा पद्मवनर राजहंस से किए अच्युतानंद महापुरुष आमर संघ नाम होछि कोन क्षिति ज्योति आश्रम अच्युत गुप्त ब्रह्म संघ कहीं अच्युत जे चित्तन अविनाशी ब्रह्म से किए अशेष ब्रह्मांड मध्य
ଅଂଶା ଅଂଶ ପୁରିଛି ଅଶେଷ ମାର୍ଗେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ଲେଶ ନ ପାଏ କିଛି কিস জপ তপ করিবি কিস করিবি ধ্যান কেউ ভাবে মুঝে খোঁজিবি এড়ে অভাগা জন অভাগা জন রে মানস অভাগা জন অভাগা জন রে মানস অভাগা জন ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୁଜରୀରେ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରମାଣ ଅଚ୍ୟୁତ କିଏ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶା ଅଂଶ ପୁରିଛି ଅଶେଷ ମାର୍ଗେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ଲେଶ ନ ପାଏ କିଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ ଅଚ୍ୟୁତ କିଏ ଆମର ସଂଘ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୁପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଘ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶା ଅଂଶ ପୁରିଛି ଅଶେଷ ମାର୍ଗେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ଲେଶ ନ ପାଏ କିଛି ଅଚ୍ୟୁତ ଯିଏ ଚ୍ୟୁତ ନୁହଁ ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅବିନାଶୀ ବ୍ରହ୍ମ ଉଡ଼ା ବୁଡ଼ା ଚଳ ଅଚଳ ଛପନା କୋଟି ଜନ୍ତୁ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ପୁରୀ ଥିବାରୁ ସେ ନିଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋଲକନାଥ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ଗଣ କଳି ଯୁଗେ ବିହରଞ୍ଚ ଅଷ୍ଟ ଗୁଜୁରି ପ୍ରକାଶିତ ଚାରି ଯୁଗରେ ମୁହିଁ ଥାଇ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ବୋଲାଇ ବାଜା ସଂଯୋଗ କମେଇ ଦିଅ ବଜାଅ না চারি যুগরে মুহি পাই চারি যুগরে মুহি পাই আত্মা ঈশ্বর বোলাই আত্মা ঈশ্বর বোলাই দেখো মু সর্বে অছি পুরী অনন্ত বিশ্বরূপ ধরি মুহি বসাই গুরু দেহে মোঠারু গুরু ভিন্ন নুহে মোঠারু গুরু চরম পাবন কি ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଅଂଶାଂଶ ପୁରିଛି ଈଶ୍ୱର ଅଂଶ ଜୀବ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଅବିନାଶୀ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କହିଲେ କଣ ଆମେ କହିବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଇଛି ଜଣେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଲା 7 ବଳରାମ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଲା 14 ଭୀମ ବହି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଲା 21 ଭାଗବତ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଚାଲ ମୁଁ ଭିଡ଼େ ଭିଡ଼ା ଜଳି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମିଥ୍ୟା ହେଇପାରେ ଭାଗବତ କେବେ ଆଜ୍ଞା ମିଥ୍ୟା ହବ ନାହିଁ 4 ଯୁଗର 8 ଯୁଗର କୋଟି ଯୁଗର ମୀମାଂସା ରହିଛି କୋଉଠି ନା ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଗବତ ହେଲା କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ନା ଆଜ୍ଞା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଲେ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଏ କିଏ କି ପରମ ଆସିଛି ଚରମ ହୋଇ ଏ ଧରମ ମାନ କଥା ବତାଇ ଦେଇ ଚରମନାଥ କହିଲେ ଚରମରେ ପରମ ଆସିଛି ଚରମ ହୋଇ ନା ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ପରମ କଣ ଚରମ କଣ ନା ମୁଁ ଯଦି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହାଧିପତି ଆଜ୍ଞା ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ବା ମହାଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଥାଆନ୍ତି କିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଠାକୁର କିଏ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମର ରୂପ ନାହିଁ କି ରେଖ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ ତିଆରି କରିଛି ବ୍ରହ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଆପେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିଛି ଠାକୁର କିଏ ତିଆରି କରିଛି ମାସ ପିଲା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଭୋର ଭୋର ହେଲେ ଭାଇ ମା କଣ କରିଥାନ୍ତା ଜରିଆରେ ନେଇ ତାକୁ ହସେଇଥାନ୍ତା ଗଲା ବେଳକୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ସେ ଗଢିଛି ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ଦାନ କେଡୁ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ବୃକ୍ଷ ମୋରେ ପ୍ରମାଣ କାହିଁକି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଥିଲେ ମା ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି କୋଉ ବୃକ୍ଷକୁ ତୁଳସୀ ମୁଖ୍ୟ ମୂଳେ କିଏ ମୂଳେ ଦାର ଗଙ୍ଗା ଡାଳେ ଦାର ବିଷ୍ଣୁ ଗଙ୍ଗା କିଏ ମାତା ମା କୋଳରେ ଶୋଇଥିଲେ କିଏ ତା ପୁଅ ମୂଳେ ଦାର ଗଙ୍ଗା ଡାଳେ ଦାର ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ରେ
देवतांक पास तापत्र पड़िले मनई हुई कहई गोरेख दास तेणुक चरमनाथ गुरुस्वामी निजे निज को तैयारी करें मु को प्रमाण मते पाई सारी चल अब बेसी कहबाटा मते भल नुह तुलसी वृक्ष मुरे मास पिला थोई देक आसिले भोर भोर गला बेला को ठाकुर खेलुछंती जाऊ प्रभु तुम लीला को मानि रखी पड़िबो तुमको बढ़िबो किए तुम पूरा सस्ता पुरुष जे सृष्टि की तैयारी ताको बढ़िबो किए सेति पई अरूप ब्रह्म से रूप देखो नहीं जान नहीं हाई चाहिए जन्म दिनरु इच्छारे बढ़िची आधार पानी न खाई नाही पिता माता अजनी संभूता नला गई रजगंध आपना पिंड को आपे गढ़ी अछि अरूप अनादि गंध आपना पिंड को आपे गढ़ी अछि अरूप अनादि गंध चरम पावन की जीवा आम जीव मुक्ति तत्व आड़े कहीं जीव मुक्ति तत्व को सारा करा जाइछि ना ये जीव आई आज संसार को जीव खोजुछि आज मुक्तिर बाट एबे जाइले राधा किए कृष्ण किए जे आउ जदी जीवा पौराणिक बता आड़ी से तृतीय थिले रामचंद्र जाउथिले वन को मुनि ऋषि माने तपस्या करुचंती रामचंद्र को देखि निज वक्षजरे देइथिले कोन लाउठाळ सुंदर देखा गले रामचंद्र जानी पाइले मुरुकी मुरुकी हसिले ए जुगरे नुह द्वापर जुगरे तुमे हेब ब्रजवासी तुमे हेब गोपी मु हेबी अवतारी ब्रह्म कोन ना कृष्ण भगवान लिखा जायछि कोठी वैदेशिक विलास कवि सम्राट उपेंद्र भंज अनुप्रास बिहरु बिहरु दंडकारणे ना भुंगा भुंगा ऋषि देखि सुपने ना विधाता मकु करंता नारी ना बर हुअते ये कुंडलधारी भंज को लिखा है बिहरु बिहरु दंडकारणे वृंद वृंद ऋषि देखि सुपने ला विधाता हमको करंता नारी ना तेमे कोन हेई पाइबो मु मन कथा बुझी पाइले ए जीवरे नुह मु पूरा शपथ लेछि मु छुईछि कुलदीप गोटिए पत्नी रु द्वितीय पत्नी ग्रहण करिबी नाही सीता मध्य छुईले दीप बोले गोटिए स्वामी रु द्वितीय स्वामी ग्रहण करि पारिबी नाही एई नि हमें बाहागर होउछु दीप को छुउछंती गोटिए स्त्री चली गले छटा बाहागर आगे पछौना दिवला देखवार नारी अन्य नाम होउछि कोन नाजा कन्या कन्या हला कोन नाजा रत्न रत्न को जदि हमें ठीक जत्न नबा रत्न केबे अबाट को जीव नाही नारी अन्य नाम कोन नाजा दुहिता जे दुई पुरु को आज हित करे नरक हमर 84 83 नरक रु उद्धार करे आपन मानकर कन्या रत्न बाप घरे आज्ञा 64 नरक जेते बेले नारी पाद पकेबा ता सासु घरे ए ज्ञानी मंडली बाढ़ी देव 19 पिंड जहा को कुआ जाय नंदी मुक्ति साध मिसेइले केते 83 नरक रु उद्धार करे किए कन्या रत्न गोटिए नरक रु उद्धार करबो किए ना पुओ ता ना को नरक भूतु नामक नरक किंतु आजि काली पुओ सेतक होउनी एते पुलु केबे पुओ मानकर नुह भूल मुके बापा मां मानकर बापा मां खाई पिए ताल पुओ झियो की पड़िबा आज्ञा कान बापा मां को जोग जदि आज्ञा ठीक थबो से जौको जन्म हबो प्रहलाद बरी नारायण भक्त हबो बापा मां हमको जन्म देइछंती किंतु बापा मां से जन्म देले ए ज्ञानी मंडली संस्कार देबे किए ना पिता माता सुकृतरु पुत्र हुए सुखी पुत्र देवे सुखी हुए कुल धर्म रखी जदि पिला को हमें ठीक संस्कार देवा पिला दिनु से पिला के अबाट को जीवे नहीं आमे तो पिला माने को संस्कार विहीन कले हे ज्ञानी मंडली आपण भूल करिवे कष्ट के पाइबो आपण हस्ते जिहा छेदी ये बा हबो पिलादी नियतार जतन ए ज्ञानी मंडली नारी शक्ति बिना सृष्टि असंभव देखो जेते शास्त्र ज्ञान सबुठारे नारी माने को रखा जाय आगे मां बिना सृष्टि नाही ताकू नहीं कि आउ हमारा राजा सेही को शासन मंत्री ने शासन नारी ना आगे नु
କାହିଁକି ଆଗରେ କହିଲ ଯାହା ତ ଆଗରେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାହିଁ ଆଗରେ ଏବେ ମା ମାନେ କଲେ ଧୂପ ସବୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମାତୃଶକ୍ତି କେବଳ ମା ଶକ୍ତି ବିନା ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାତା ଗର୍ଭ ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ସଂସାରକୁ ଆଇଛେ। କିଏ କହିପାରିବ ମୁଁ ବିନା ମା ଗର୍ଭ ବିନା ସଂସାରକୁ ଆଇଛି? ଲେଖା ଯାଇଛି ପୁରାଣରେ ପିତା ଗଲାଠୁ ଜନ୍ମିଥିଲା କିଏ ନା ମାନ୍ଧାତା। ଲେଖା ଯାଇଛି କିଏ ଦେଖିଛି କି? ଲେଖା ଯାଇଛି କିଏ ଦେଖିଛି କି? ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାତା ଗର୍ଭରେ ତିଆରି ହେଇଛେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାତା ଗର୍ଭରେ ଗଢା ହେଇଛେ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କିଏ ପେଟ ଚିରା ହେଇକି ସଂସାରକୁ ଆସୁ ବା କିଏ ମା କଷ୍ଟ ପାଇକି ଜନ୍ମ ଦଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାତା ଗର୍ଭ ସଂସାରକୁ ଆଇଛେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିଲା ଦି ଜଣ ମା ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହି ପୁଅ ପୁଅ ଆମ ପିଲାମାନେ କାହିଁ ଅବାଟିଆ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ବୟସ କମ। ମା ସତ କହିବ ତୁମର କେଇଟା ପୁଅ ନା ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ନା ଭାରି ବାଳି ମା ସେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ନା ମେଡିକାଲରେ। କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ନା ପେଟ ଚିରା ହେଇଛି ତ ବାଟରେ ଆଇଲେ ଅବାଟରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଳି ଯୁଗେ ଭାଇ ତେଣୁ ଅବାଟିଆ ପିଲା ସଂସାରରେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ମୋ ବୁଢୀ ମା ମାନେ କହିଛ ଆଜିକାଲିକା ବୋଉ ମାନେ ସେ କଷ୍ଟ ସହିବେ? ଯୋଗୁନିକିଆ ସୁଠା ପଇସା ନେଲେ ମେଡିକାଲ ନଉନୁ ବାପ ଘରୁ ଫୋନ ହବ। ସେତେବେଳେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଯୋଉ କଷ୍ଟ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ମା ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଟିକିଏ କହଲେ ଟାବଲେଟ ଟିକିଏ କହଲେ ମାସକୁ 3 ଥର ଚେକଅପ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବିନା ମା ପିତାରେ କେହି କେବେ ବାପାକୁ ପାଇନି। ଯିଏ ବାପାକୁ ପାଇଲେ ଜୀବର ମୁକ୍ତି ବାଟ। ବାପା କହିଲେ କିଏ ନା ପରମ ପିତା ବ୍ରହ୍ମ। ମା କହିଲେ କିଏ ନା ଆଜ୍ଞା ଶକ୍ତି। ମା କହିଲେ କିଏ ନା ଆଜ୍ଞା ଯୋଗମାୟା। ମା ଜଗିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର 21 ପୁରକୁ। ମା ସିନା ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ତମା ଯୋଗମାୟା ଜଗିଛି ବାଟ। ମାୟାରେ ପକାଇ କବାଟ ସେଥିପାଇଁ ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କଣ କହିଲେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଖଟ ଚାଟ ଯେବେ ପଢିବୁ ଅପଣା ପାଠ ମାତା ପାଦେ ଖଟ ଛାଡ଼ିଦେବ ବାଟ ଦେଖେ ଯାଇ ଭେଟ ପରମ ବନ୍ଧ। ମା ପାଦେ ଖଟ ଛାଡ଼ିଦେବ ବାଟ। ମା ଯଦି ବାଟ ଛାଡ଼ିବ ମନ ଜାଣେ ପାପ। ଏକମାତ୍ର ମା ଚିହ୍ନେଇବ ବାପା କିଏ। ତାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ରହିଯାଇଛି। କଣ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ? ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କିଏ? ଆମର ବାପା। हे ज्ञानी मंडली केबे जन्म देले ना आमे प्रकृत जन्म नेइछे समस्त आज्ञा 12 वर्ष रे पिता ललाट चक्र ऊर्ध्वरे फुटिछि कोन सहस्रार कमल आमे जन्म नेले आज्ञा 12 वर्ष रे बापा सिना हमकु जन्म देला किंतु बापा पाखरे से शक्ति नाही बापा काकू धरि पारिबो से शक्ति अछि कहा पाखरे एकमात्र मोर मां बा नारी मानक पाखरे कोठी धरिथिले अनाकार गर्भरे फुटिछि कोई पद्म ना 12 दल पद्म रज थिला केते रति 6 रति पितार बिंदु केते रति 1 रति 6 सहित 1 संयोग बारु हमकु तयारी करथिले किए ना परमनाथ जन्म पुरुष भगवान तयारी करले कोठी ना मार गर्भरे हमकु दर्शन देले ते कोठी ना मार गर्भरे आमे ज्ञान पाइथिले कोठी ना मार गर्भरे संसार जेते ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान कोन ये जेउ भजन आजिकाली भजु नहीं आयारु माया से बाहर होइना राहु काल गोटे पाए चरमनाथ की चरण पावन की हे मोर गुरु भाता गुरु भग्नी माँ मौसी कथा को लक्ष्य दियंतु ये जेते प्रवचन भजन कीर्तन दासकाठिया पाला ये सब होची आज्ञा मातृगर्भ ज्ञान जीव प्रकृत ज्ञान पाइथिला मार गर्भरे सेति पाई मातृगर्भ ना श्रेष्ठ गर्भ कहिथिले किए ना जशवंत दास जेते बेले माता गर्भे हेलु संसार से पणा ज्ञान भूमि जे जे पाई
वर्तमान गलणी आज्ञा चंद्रपृष्ठ ये पृथ्वी के आज्ञा मापी साइले ताको गोटे वैज्ञानिक मापु से मार गर्भ 5 किलो पिला रहउछि माँ को कष्ट नहीं सुखदेव थिले 11 वर्ष 11 मास 11 दिन माँ को कष्ट नहीं ये गर्भरू के सुजिनी के आज्ञा सुझी पारिब नहीं 7 जन्म कोन कोटिए जन्म नेले मध्य माँ ऋण के सुजिनी की सुझी पारिबनी बोलाने गवार सेति पाई मातृ गर्भ श्रेष्ठ गर्भ सेति पाई नारी मान आगरे सेति पाई मोर चरमनाथ कहिले चरम रे मातृ गर्भर अंधकार मध्ये मते प्रार्थना तू करिथिलु संसार को आसी नाम जपिबा मोठारू आदेश नेलु मोठारू आदेश नेलु अरे मोरा मोठारू आदेश नेलु मोठारू आदेश नेलु अरे मोठारू आदेश नेलु भूलिए जरिया कुलिया की भगत भलिया की ये तुआ का स्पष्ट प्रमाण पाइले श्रेष्ठ ज्ञान वाला मातृ गर्भ ज्ञान मु कहूनी चरमनाथकर मुख निश्रुत बानी मातृगर्भर अंधकार मध्ये आमे समस्त प्रार्थना करथिले काहाकू ना चरम पुरुष भगवान को प्रमाण दैछनि मध्ये किए संत कवि भीम होई देखिबे हमर कैबेले मंडप सब ठाकुर मूर्ति की हमर पूजा करा जाउछि भीम होई को कहिथिले गर्भे थिलु जेते दिन करूथिलु काहाकू ना ब्रह्म को ध्यान हे ज्ञानी मनरी गर्भे थिलु जेते दिन करूथिलु ब्रह्म ध्यान बेनी कर जोड़ी पादे तोर भक्ति थिला माता गर्भरे भावरे भक्ति रे दुई हाथ को आमे जोड़ी देइथिले मुख थिला कोठी की ना ऊर्ध को काहे की ऊर्ध को ब्रह्म अछि कोठी ठाकुर अछंती कोठी ये देह शिखरे ब्रह्म अछि अभय बंधारे विहार रे अभय बंधारे विहार रे अभय बंधारे विहार रे ये जल पवन भेदा भेद नाही जल बोले ये देह शिखर ब्रह्म अछि कोठी अछि समते कहउछनी ब्रह्म 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 कोठी अछि ब्रह्म सबुठी अछि जाति अजाति न अछि ब्रह्म आज्ञा सबुठी पुरिछि कोठी पुरिछि तो तालुका संधीरे ब्रह्म मंदिर तालुका संधीरे ब्रह्म मंदिर दही महाज्योति संधीरे आज्ञा ब्रह्म मंदिर तालु कहले किए ये तालु चौथी अछि कोन ना भूलता चौथी माँ माने नाउचंदी सिंदूर चौथी बापा माने नाउचंदी चंदन ये ला तालु आर संधि किए नासार पवन प्रकृत संधि किए ना पछपट गोटे द्वार जाइछि फिटिकी शिशुमुना द्वार लागिछि कोठी की महाशून्य को से संधि होछि कोन ना ब्रह्मर संधि से रंध्र होछि कोन ना ब्रह्मरंध्र प्रमाण दैछन्ति किए अनंत दास बुद्धि रे धर मन हेतु रे धर तो बंकुनाळ परे देख ब्रह्म मंदिर बंकुनाळ परे देख ब्रह्म मंदिर जीव मुक्तिर बाट कोन अच्युतानंद महापुरुष कहि ब्रह्म एकाक्षर गीतार नाम को चिनिले जीव गति मुक्ति पाई पिंड को कारण नाम गति मुक्ति नाही जीव जदि आज्ञा नाम को चिनिले मुक्ति पाइबो नाम को जे चिन्हैबे मुक्ति देबे आज्ञा सिए नाम को चिन्हैबे किए ना आपण मानकर गुरु ना गुरु व्यतीत नाही ज्ञान जीवर मुक्ति धारण गुरु व्यतीत नहीं आज्ञा ज्ञान ये जीवर आज्ञा मुक्ति धारण गुरु एकमात्र मुक्ति देवे क्या ना आज्ञा जीव को कही किए अच्युतानंद महापुरुष बही नाम 13 जन्म स्मरण सज्जन वृंद
जीव को मुक्ति देवे किए एकमात्र गुरु गुरु व्यतीत नहीं जान जीवर मुक्ति धारण ये जीव उद्धार निमंते आश्रय गुरु पादगते से गुरु भूमिका रे आछिथिले किए ना मोर चरमनाथ गुरुस्वामी आन परे बाण मिसाई दब बाण कहले 5 5 डाहाणी देले 5 केते ला 1955 ख्रीष्टाब्द मो चरमनाथ गुरुस्वामी जे थिले गौकुड़िया ना आज्ञा जरिया कुड़िया आर मत रहिछि प्रमाण सत्यदेव ठाकुर गौकुड़िया ना आपण मानकर आज्ञा नर्मदा कुड़िया नर्मदा नदी की पारी हेइथिले किए ना आपण मानकर किए ना बामन ठाकुर बामन भगवान जाइथिले कोउठी की ना बलिर आज्ञा यज्ञ निकटकू पेटिया जीवरे ठाकुर थिले मोर गौकुड़िया ना आज्ञा गंगा कुड़िया गंगा नदी की पारी हेइथिले किए राघवेंद्र सरकार रामचंद्र पारी करथिला किए ना कैवर्त चारि जुगरे कैवर्त विद्यमान कैवर्त केही नो कैवर्त निजे वेदपति ब्रह्मा ठाकुर पारी हेले कोउतरे नौका बा डंगा रे गंगा कहिला आज्ञा शिव नि पारी करे कि आर मध्य तत्व रहिछि पारी हेला बेले गोटे डंगा रे दरकार कोन आहुला दरकार कोन काट वर्तमान सिना पोल ब्रिज एदा प्रथमे धरिबा कोन नाउरिया धरिबा आज्ञा काट काट न पाइले धरिबा कोन ना आज्ञा आहुला जोउटी काट आहुला काम न दब सर्वे होइबे एक मुख डाकिबे नारायण रथ डाकिबे राम नाम कात होइला कृष्ण जे तराई श्री गुरुटी सेई तारी करू चंती होई निसंका गुरु पाद सपनौका गुरु बेटा गुरु पाद सपनौका ती पाई पेटिया जगरे ठाकुर मोरले गंगा कुलिया गंगा नदी की पार करिथिले आपण मानकर कैवर्त सुतर्पित कैवर्त डाकिले ठाकुर रामचंद्र बदिल निहई वीर कहिलु कहू दिबर सुनिली पथरे पथ बळा बाली पड़ी तो चरणु आशंका उपजरेणु नौका नायिका हेले गुड़िब भेड़ा वृत्ति मोर पोषे कुटुंब बसाई न देवी नावे न होई पाद मु तो सत्य जुगर नेछि शपथ पाद धोइबी एथरक जीव कुआरे आ कोन अकले पड़िछि भालू आउ कहिबेनी ज्ञानी मन जीवे कुआरे बाध्य होई पाद देखैले पाद धौत कला मुंडरू गामुचा काढिला पोछिला हेला 3 खंड गोटे हेला कोन ना पतित पावन बाना उड़ुची कौटी ना नीलचक्र उपरे उड़ुची कौटी ना श्रीमंदिर उपरे ता ना गाई नीलचक्र से मध्य तत्व रहिछि पतित मानकु उद्धार करिया पई नाम करा जाईछि ना पतित पावन बाना सबुठी आज्ञा बाना हम चरमनाथ को बाना उड़ुची कोन केतनी 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 चारि जुगरे आज्ञा केतनी रंग केते 3 रंग हां ज्ञानी मंडली जदि मालिका रही 4 जुगरे अच्युतानंद महापुरुष मध्य आज्ञा 4 जुगरे से सत्य जुगरे थिले आज्ञा कृपाजल त्रेतुआरे आज्ञा नल द्वापर जुगरे सुदामा गोपाल कली जुगरे तार नाम थिला कोन ना प्रथम नाम थिला अगणी जातक कोन आउची कोष्ठी कोन आउची राति पाई के सकाळ हला कीड़ कोणा रे मु जन्म लभिली केही न चिनिले मोरे गणित बोली माता डाकू थाई अनन मिलई होरे अनन मिलई भले आए वाला अनन मिलई चारि जुगरे अछि भागवत गले जुग कु जुग एही मते परमानंद ए जगते पंचसखा आज्ञा 4 जुगरे सचिरे से थिले किए नारद कृपादल गार्गव स्वयंभू मार्कंड ठाकुर आइले नारायण त्रेतुआरे से माने किए नळ नील जाम्बेव सुसेन हनुमान ठाकुर आइले श्रीराम द्वापर जुगरे किए दाम सुदाम सुबल शिवस मधुमंगल ठाकुर आइले किए ना श्रीकृष्ण कली जुगरे किए अगम्य भाव जाने दशवंत गार कटा जंत्र जाने अनंत आगत नागत अच्युत भणे बलराम दास दत्त बखाणे भक्ति भाव जानती जगन्नाथ पंचसखा ओडिशार महंत जानतु आज्ञा से ठाकुर मंदिर भितर को आगे कहार चित्र अच्छी ना चैतन्यकर निजे भगवान होइले चैतन्य बंग देशे अवतार कहिदिले मते शिखे गुपते आसीबे से तेरा थर आसीबे से तेरा थर
ভগবান হইলে আজ্ঞা কলিযুগরে চৈতন্য যে বঙ্গ দেশের হেলে আজ্ঞা অবতার জন্ম করতে জন্মেইଥିଲେ কোটি নদিয়া নবদ্বীপ অন্তর্দ্বীপ মায়াপুরী সেদিন ଥିଲା আজ্ঞা দোল পূর্ণমী হইଥିଲା চন্দ্রগ্রহণ জন্ম নেলা আজ্ঞা লিম্ব বৃক্ষ মূলে নাম ଥିଲା আজ্ঞা নিমাই 1510 খ্রিস্টাব্দরে পদার্পণ করতে পুরীরে ଦେଇଥିଲେ আজ্ঞা ষড়াক্ষর নাম হরে রামা উৎকৃষ্ট হরে কইলে বলভদ্র হিং বীজ রাম কইলে শ্রীং বীজ সুভদ্রা বেদপতি ব্রহ্মা হিং বীজ কৃষ্ণ পরা জগন্নাথ জান ত্রয় বীজ হরে রাম কৃষ্ণ প্রমাণ ওড়িশার মহন্ত মানে হরি গুণী ফেড়ি মিশেই কলে কোণ 16 নাম অতি অক্ষর হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 হেলে 8 রাম হলে 4 কৃষ্ণ হলে 4 8 4 12 12 4 16 নাম রইলা 3 প্রকৃত আজ্ঞা যৌ নাম হইনি আজ্ঞা অখণ্ড পুরী জেলারে সে নাম হଉଛି কোউটি না পবিত্র স্বর্ণক্ষেত্র কটক জেলারে বলাম দেববার বিষ্ণু বৈষ্ণব লোকার শ্যাম সত্য সনাতন বলে রাম ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ସାର ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକାର ଶ୍ୟାମ ପ୍ରକୃତ ନାମକୁ ଖୋଲିଲେ କହେ ନାମ କଣ হরে রাম কৃষ্ণ শ্যাম পরা রমা কাম দাম নন্দ গন্ধ দীন ধর্ম সাধু মধু নাম ব্রহ্ম এপরি 16 নাম হেলা দ্বিগুণে 32 হইলা 16 নাম 32 কলিযুগরে নুহ নাম রয়েছে আজ্ঞা সত্য যুগরু অব্যক্ত ব্রহ্ম শূন্য জ্যোতি সাকারু বিন্দুর উন্নতি ଆଉ ସେ ବିନ୍ଦୁ 3 ଭାଗ ହେଲା ଜୟ ବିଦସେ ଓଲାଇଲା বহি নাম হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড ভুবন ব্রহ্মাণ্ড হইଥିଲା শূন্য কেহি ও নথিলে অর্জুন সেকালে মোর ব্রহ্মরূপ্য হইଥିଲି ମୁଁ ଗୋପ୍ୟ ମୋ କାନେ ବାଞ୍ଛାଲା ମୋ ଅଙ୍ଗୁ ବିନ୍ଦୁ ଉଛୁଳିଲା ସେ ବିନ୍ଦୁ ହସ୍ତରେ ଧଇଲି ତ୍ରୟ ଅଙ୍ଗୁଳି ଚଳାଇଲି ତ୍ରୟ ବୀଜରୁ ତ୍ରୟ ଦେବ ଜନ୍ମିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଜନ୍ମିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଜନ୍ମିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ নাম রূপে আইলে আজ্ঞা সংসারକୁ না প্রমাণ দিয়া যাইছে আপনার মো নাম হইতিব কোন কেশব সুন্দর কে কইলে কৈবল্য নাতাশ্চ শঙ্কর ভগবান স কইলে শরণাগতি নারায়ণ বা বিষ্ণু দণ্ডী বা শক্তি যার থাই সে পুরী ক্ষমা আচরই ব কইলে ব্রহ্মাণ্ড না থাই বেদপতি ব্রহ্মা নাম স্বরূপরে ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান কলে কইছন্তি কিয়ে সন্ত কবি নিমোই বহি নাম হচ্ছে স্তুতি চিন্তামণি ত্রিপুর অস্যত হই বারু বাবু আমি প্রকাশিলু গুরু ধর্ম সরাচর নাম ব্রহ্মাণ্ড তুলে আমি বহিলু অলেখ নাম বহিলু অলেখ নাম কলিযুগরে সার আজ্ঞা নাম অত্যন্ত মহাপুরুষ রয়েছেন আজ্ঞা 4 যুগরে আইলে কলিযুগরে চৈতন্য মহাপুরুষ ভেট হইতিলে কোউটি না শ্রীক্ষেত্র বড় রামনরে বলাঙ্গে গবার হরি কিন্তু চৈতন্যক পরে জিয়া হইতিলে ব্রহ্মাণ্ড অধিপতি চরবনাথ গুরু স্বামী 1955 স্বর্ণক্ষেত্র কটক জেলা কীর্তিজ্যোতি আশ্রম জড়িয়া কুড়িয়া দ্বাপরে ঠাকুর যমুনা কুড়িয়া
କେତିଆରେ ଗଙ୍ଗା କୁଳିଆ কোন যমুনা কুড়িয়া নাম যদি আজ্ঞা কলি যুগরে সার না ধর ধর নাম যাଉଛି বই না তো কোউঠি বহি যাଉଛି না তো নাসারে না দক্ষ নাসিকা গঙ্গা গো বহুচে আজ্ঞা শূন্য ব্রহ্ম গঙ্গা যমুনা সরস্বতী নাম রূপরে বহি গলে আজ্ঞা তিনি গোটি নদী যারা হরে রাম কৃষ্ণ মন্ত্র রাজ বলাই তিনি নামে তিনি নদী যাଉଛି বহি আমার তত্ত্ব আর রাধা মাধব কথা লেখা যাইছে কোন রাধা মাধব আমি মন্ত্র গুণগান করছে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে রাম তো আমি জানিছে সে রাম চতুর্দশ সেই রাম কৃষ্ণ হরে কি যে হরে সে রাধা রাধা হলে 8 কৃষ্ণ হলে 4 রাম 4 8 4 12 12 4 16 নাম লেখা গলে আগ রাধা তারপরে মাধব মন্ত্র গান গলে আগ রাধা হরে আজ্ঞা রাধা হরে আগরে তারপরে কৃষ্ণ শক্তি বিনা মন্ত্র আজ্ঞা নিষ্ফল সেপাই মোর জ্ঞানী মনরি চারি যুগরে মু শক্তি স্বরূপরে সংসার বিদ্যমান মূল বীজ নাম নামକୁ চিহ্নিলে জীব গতি মুক্তি পাইব নহলে জীবর মুক্তি নাই জীব কইলে শিব শিবଙ୍କର প্রিয় নাম রাম নাম চরমনাথଙ୍କର বাণী কোন দেলে তাଙ୍କ নাম কোন বিষ্ণু বৈষ্ণব লক্ষার শ্যাম সত্য সনাতন বললে কো রাম গাই কইলে তো কৃষ্ণ কইথান্তে হরে কইথান্তে সত্য সনাতন আমার ধর্ম কোন সনাতন সনাতন অর্থ কোন সদা নূতন যেতে নাম নিও যেতে প্রভুকে দর্শন কর ভাল লাগিব না মন্দ লাগিব ভাল লাগিব না আহুরি প্রেম লাগিব যেতে কীর্তন হও কোন চাউ প্রেম সদা নূতন নাম সনাতন কাইকি সত্য সনাতন বললে করাম রাম নাম প্রথমে রাম নাম শেষরে মাতা গর্ভ বলে রাম নামরে কোকেই উঠিব রাম নাম সত্য হে হরি নাম সত্য হে রাম নাম সত্য হে নাম সত্য হে সেটিপাই কইলে চরমনাথ প্রথমରୁ কোন রাম নাম যেতেবেলে আমি জন্ম নেইছে কোউটি লোলাট পিতার উর্ধরে জন্ম নেলে কৃষ্ণ কোউটি জন্ম নেইଥିଲେ মথুরারে কংসর বন্দিশালারে মথুরা কেতে অক্ষর 3 অক্ষর ম থু থু মানে বলাহারি থু কোন ভাল লাগে খাদ্য ভাল লাগে খাইবি আউ ভাল লাগুনি উমিয়া লাগুছি গলাহারি রহিলা কোন ম রহিলা কেতে অক্ষর মরা 2 অক্ষর এইটা কোউ বৃক্ষ ওলট বৃক্ষ মরালে উঠিলে কোন হব রামটি আসুচি রাম শব্দ শূন্যরু ডাকি সে লেউটা মন হন গায়ে গায়ে লেউটা মন ভগবান গায়ে গায়ে লেউটা মন ভগবান গায়ে গায়ে আসুচি রাম শব্দ কোউটু না শূন্যরু সমতাইছে পিতালনাট মহাশূন্যরু গলে কোউটি রাম শব্দরে মান পদ্মকু মাতা গর্ভরে আজ্ঞা রাম নাম আত্মা রাম যেতেবেলে আমি সংসারକୁ আইছে পঞ্চভূত রূপক খোলপাକୁ পিন্ধিকি জিয়া ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛି ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି କୋଉଠି ଯିବା ଆଶା କଲା ନାସା ଦ୍ୱାରେ ଚକ୍ଷୁରେ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ନାମ ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କର ହରେ ନାମ ନାସାରେ କୋଉ ନାମ ନା ଆଜ୍ଞା ରାମ ନାମ ରା କହିଲେ ରାଧା ମ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ରା କହିଲେ ଜୀବ ମ କହିଲେ ପରମ ରା କହିଲେ କଣ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସକାର ମ କହିଲେ ହକାର ସେଥିପାଇଁ ରାମ ନାମ ଛড়িଛି କୋଉଠି ନାସା ଦ୍ୱାରେ ନାସାରେ ରନ୍ଧ୍ର କେଇଟା ନା ଆଜ୍ଞା 2ଟା ବାମ ପଟେ କୋଉ ଅକ୍ଷର ର ଅକ୍ଷର ଡାହାଣ ପଟେ କୋଉ ଅକ୍ଷର ମ ଅକ୍ଷର ନାସାରେ ପଡିଛି କୋଣ ଗୋଟିଏ ବାଡିବା ଗୋଟିଏ ଗାର ର ଆକାରେ ରା ମ ମିଶିବାରୁ ର ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ମ ର ଆଇଲା କୋଉଠୁ ଅଗ୍ନିକ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ସେ ରାମ କିଏ ପରଶୁରାମ ମାତାଙ୍କ ନାମ ରେଣୁକା ପିତାଙ୍କ ନାମ ଯମଦଗ୍ନି ବାପା କଥାରେ ମାର ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଅଲଗା ଆଇଲା ଆକାର କୋଉଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ସେ ରାମ କିଏ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ଭୀମ ଭୋଇ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ଋଷି ଯଜ୍ଞଚରୁ ରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କିପରି ନା ଯଜ୍ଞଚରୁ ଖାଇଥିଲେ କିଏ ନା 3 ରାଣୀ ଏଠି ଋଷି କହିଲେ କିଏ ନା ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନି ଯାଇଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ যজ্ঞ কলে যজ্ঞ চলু পাইলে গিয়ে না 3 রানী এইটি বর্তমানে আপনার যজ্ঞ হচ্ছে
चरु काली बाहर नारी पुरुष विवाह हे नारी सहित पुरुष मिसबनी यज्ञ चरु खाइले आज्ञा पिला हम हाँ चरु खाइबा ठीक तार साड़ी की पर आनिकी कौन दशरथ होइतला अभिशाप ठीक किंतु चरु खाइबा द्वारा आउ 5 दिन पुष्प आज्ञा रहिला फुटिकी प्रमाण होइछि कोउतरे ओडिया भागवत नवम स्कंद लिखा जाइछि कोन से दशरथ गणे हरि जन्मिले नर देह धरी चतुर्धा रूपे देव काजे जन्मिले दशरथ विजे जन्मिले दशरथ विजे समते कोन आपण माने पालारा आज्ञा सुनितबे रावण कोठी शपथ करैथिला काकू राजा दशरथ को तुमे 17 दिन पर्यंत रानी संगम करिबो नाही रावण थिला आज्ञा महाज्ञानी काहे कहले आज्ञा 17 दिन ऋतुमती नारी पुष्प फुटिताई रही 16 दिन पुरुष आज्ञा 13 जबीर दुए पुष्प रे पांति स्थान बाउंस थिले सिना बंशी बाजिबो राजा सिना मिसिले पिला पिलेबो मु तो शपथ करैदेली जेते बेले चरु खाइले 17 5 मिसिले केते 22 दिन पर्यंत पद्म फुटी रही थिला दशरथ रेक जाई स्थान जे पाइला नारी अंगरे बाबा जगते 22 प्रमाण आज्ञा दिया जवन होइछ आज्ञा ए ज्ञानी मंडली नारी मानकर बाम कुंजरे रंध्र केते 7 डाहाण कुंजरे रंध्र केते 5 7 माने मिसले केते 12 12 केते 10 गोटी द्वार अछि 9 गोटी खोला आउ एक द्वारे बाबू पड़ी अछि साला करे अछि साला बाबू करे अछि आज्ञा 22 बाच कहाना रे ना 22 टी जोगी नेई 22 टा माछ माता मोरती केरो हउ अछि अच हउ अछि अच बाबू हउ अछि अच मारे जागा YouTube आसीबो कोन छंदावती तीव्रावती मंदाकिनी मार्जिनी प्रसारिणी छबिणी रतिका मदंता ए ज्ञानी मन एई 22 बाच किंतु आसिले किए रामचंद्र कोई बीर्जरु आपण मानकर अग्नि बीर्जरु आइले परशुराम सूर्य बीर्जरु आज्ञा रामचंद्र आज्ञा चंद्र को बीर्जरु किए बलराम र आ म मिसिबारु नाम होचे आज्ञा राम नाम नासारा जाउची राम नाम सत्यरु राम नाम त्रेतय रे राम नाम द्वापर रे राम नाम जेते बळे ये कलिजुग रे आपनकर सब जाउची राम नाम कहीं सत्य जीव जदि आज्ञा शिव शिवंकर प्रिय नाम कौन आत्मा राम को करी धेय मृत्यु दिले मृत्युंजय जीवर मुक्तिर बाट होचे एकमात्र नाम अचानक नाम को चिल्ले जीव गति मुक्ति पाई पिंड को कारण नाम अन्य गति नाही किंतु जे प्रकृत नैथिव धारा जीव किंतु मुक्ति नाही आज्ञा नाम रे जीव मुक्ति पाइबो नाम रे काहे की मुक्ति नाही नामे आत जात जीव जंतु सब गुरु पादे लगा हेतु सब गुरु पादे लगा हेतु आमे समता जी नाम रे आज्ञा आत जात हले जीव मुक्ति पाइबो नाम रे केमिति पाइबो ना 21 पुर भीतर आज्ञा नाम काहे आज्ञा नाम पिलाटिए जंगला नामकरण करा गला केबे 21 रे मुक्ति पाइबो कोठी जो जागा जीव परम सहित मिसिबो सेते मुक्ति पाइबो मिसिबो कोठी से जागा कोन टिप मारि के चिन्है छथि कि संत कवि भीम होई अलेकर मंदिर को फिटी जी बाट ला जीव पर मर मते रहे जीव पर ओडिया भाषा को बचाई जे भारत को आज्ञा चिन्है पानी लिखा जाइछि कोठी दिल्ली दरबार रे खाली सेठै नो जीवे अमेरिका न्यूयॉर्क शहर को लिखा जाइछि प्राणी को आगत दुख अप्रमित देखु देखु के बास मो जीवन पछे नरके पड़िताउ जगत उद्धार हो जो सत्य धर्मे ये पिन ब्रह्मांड पूर्वे होई अछि जात
सेही सत्य धर्मे ये पिंड ब्रह्मांड संस्था बने हेब मुक्त अनेक मंदिर किए आर भितरे तालुका द्वार शिखे अटे तार बास ब्रह्मरंध्र शिखेछंती अलेख पुरुष आसीबा जीवा होउची सकल घटकू शिशु रंध्रे बाट पड़ा अछि सेठा बाबू अछि सेठा बाबू बड़ा चरम रे तू सेही बाटे जदी जाई पारिबू जीवन लक्ष्य सेठी पई आज्ञा चरम प्राप्ति बोलाने गवार जीव कोची प्रभु मु जो महाशून्य बासिची मु किपरि मो जागा को जीवी ना तू कोन सहज जाई पारिबू तू पूरा माया रे पड़िचू जीवन सूत्र लिखा जाईची कोठी ओडिया भागवत एकादश स्कंद देखिबे त्रयोदश अध्याय एठी भाई माने हमरा पाठ करथिले कोन मूलाधार कर्णधार काहे की ये नापरे गुरु हेले कर्णधार मुही अनुकूल समीर ये मत नाब थाई कूले जीवानतरे भवजले ताहाकु बोली आत्माघात दुर्लभ जन्मले से वंचित जीवु किपरि प्रथम चक्रे सूक्ष्म रूपे द्वितीय प्रकाश अळपे तहु अधिक मणिपुरे प्रकाश अनाहत द्वारे मूलाधार सूत्र मार्गे ज्योति ध्यान अभ्यासी जहा चिंती चक्र पवन महाबली मन पवन संगे तोली विगत चक्र रंध्र देशे आसन जुड़ बदपासे प्राण को ब्रह्मरंध्रे थोई निश्चल मन थिबु जाई केबे तू देखिबु साक्षाते आकार रूप दृष्टि दे संसार को मुक्ति पथ एकमात्र गुरु को पाखरे बिना गुरु को दयारे 3 टंका आठना दब मुक्ति पद बतई देबो काहे कि ना 3 टंका आठना गुरु कर पावला से को गुरु बापा मां सिना जन्म देबे पिंड मोक्ष करि पारिबे नै से गुरुले को गुरु ना सत गुरु ठाकुर कोन सत गुरु ठाकुर करा ब्रह्म सत गुरु को सेठी की धरिबे ब्रह्म सत गुरु बतईबे चरनाथ किए ताकर रूप कोन एक कोन बते काहे ना सत गुरु सेवा कले पिटी जीव दंड बहता नदी रे बंद समस्त आइला नेला जीवा नै माने कि विश्राम दबा मा माउसी जे हुला हुली मा माने दियो हुला हुली जेते दबा हुला हुली ये कल्याणपुर नुह हां ये विश्वचारी पळैब करी हुला हुली लागा राजगुण हरि बोलो ना सतगुण करताली लागा तमगुण ना मो मा माउसी जे हुला हुली जे हुला भाई माने जो करताली मोके सब आसीबो मोके सब नाचिबो धरी धरी बनमारी के सब आईबो के सब नाचरो रे धरी धरी बनमारी मामा मुझे दियो हुरा हे ना भाई माने दियो चारि दुआर को कंसा कबाटरे झुलुची भीतर